अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी अरबी के हरूफ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। चलिए आए मिलके हम सब सीखते हैं इनको। अलिफ बा ता सा जीम हा हो, अलिफ बा ता सा जीम हा हो, दाल zal ro zai sin shin sod, दाल zal ro zai sin shin sod, dot to do ain goin fa kof, dot to do ain goin fa kof, kaf lam mim nun waw ha hamza, kaf lam mim nun waw ha hamza ya. Alif ba ta sa jim ha ho, alif ba ta sa jim ha ho, dal zal ro zai sin shin sod, dal zal ro zai sin shin sod, dot to do ain goin fa kof, dot to do ain goin fa kof, kaf lam mim nun waw ha hamza, kaf lam mim nun waw ha hamza ya. Alif ba ta sa jim ha ho, alif ba ta sa jim ha ho, dal zal ro zai sin shin sod, dal zal ro zai sin shin sod, dot to do ain goin fa kof, dot to do ain goin fa kof, kaf lam